Okay, nampak tak saya punya slide ni? Nampak. Alright, thank you. Okay, today our topic is photochemistry. Okay, when we see this topic, photo means the image lah. So chemistry is the chemicals, the chemical material that we use to get this image. So what chemical that we need to use to produce the image, our radiography image. Alright. So, lesson learning outcome. Okay, at the end of this topic, you as a student should be able to, number one, define super additivity and selectivity. Okay, we can predict lah from this term super, means super adding lah. So, add something to become very lebih bagus, menjadi lebih mega. So, super, add something supaya dia menjadi lebih bagus daripada sebelum kita add something. Okay, number two is selectivity. Selectivity, selective lah. We need to select this material to become very more productive, something like that. Okay, number two, state the pH scale and pH value for developer and fixer. In chemical material, we use two material lah, that is developer and the other one is the fixer. Okay, developer solution and also the fixer solution. So you should be able to state the pH scale and the value for developer and also the pH scale for fixer. Okay, number three, discuss the solution constitution and its function. Okay, in developer, the content of the developer, what's the content, okay, of the developer and also the fixer. Okay, list the factors affecting development and fixation. Okay, development of the image and fix the image on the radiograph. Okay, the factors. Okay, next we have describe starter and replenishment solution, and then explain importance of washing and drying. Why we need to wash this film, okay, this radiograph, and we need to dry this film. Okay, why we need to wash and dry this film. And then describe the chemical preparation and storage, and lastly describe health and safety measure in conducting or handling this chemical. Okay, so concept of pH. Okay, what is pH? pH is quantitative, so quantify, we can kira, okay, quantitative methods of measuring the degree of acidity or alkalinity of a solution. Okay, we can measure whether this is bersifat acid or bersifat alkali, okay, of that solution. What solution? Developer and also the fixer. Okay, developer, adakah dia bersifat acid, adakah dia bersifat alkali. Okay, so kita kena tahulah dia punya pH value. Okay, the pH range from 1 to 14. Dia punya scale daripada 1 sampai 14. Okay, di tengah-tengah dia tu 1 to 14. So at the middle we have 7. So 7 dia akan jadi neutral. Okay, neutral at 7. Then 1 to 7 dia akan decrease acidity. Okay, decrease acidity when we start from 1 to 7. Means 7 tu dia kurang acid berbanding 6. Okay, 6 lebih berasid compare to 7 neutral. Okay, 5 lebih berasid compare to 6. Faham tak? So 1 lebih tinggi dia punya acidity compare to 6. So makin tinggi nilai number dia, so the increase in the numbers, okay, 1 to 7, so dia punya acidity will decrease, akan reduce, akan berkurang. Kalau nilai number dia lebih kecil, so acidity dia lebih tinggi. Okay, 1 lebih berasid berbanding dengan nilai 4. So bila sampai 7, so dia akan jadi neutral, dia tak ada bersifat acid, dia tak ada bersifat alkali. Okay, alkalinity. So lepas 7 kita ada 8. Okay, 8 until 14 itu adalah bersifat alkalinity. So dia punya alkalinity will increase with the numbers. Okay, 8 kurang beralkali compare to 9. Okay, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14 yang lebih bersifat alkali, lebih tinggi dia punya alkalinity.
Okay. So makin besar nilai number dia, okay, increase in the numbers, okay, bermaksud dia punya increase in the alkalinity. Sifat alkali dia lebih tinggi. Okay, 9 dengan 11. So 9 kurang alkali berbanding nilai 11. Okay, a solution of pH 7 is neutral. Okay, kita tengok kat sini, 7 adalah neutral. Okay, di tengah-tengah, so at the middle, so dia lebih sifat neutral. Tak ada alkali, tak ada acid. So pH less than 7, pH more than 7, lebih daripada 7, so bersifat alkalinity, alkali. Dan pH less than 7, kurang daripada 7, bersifat acidic, lebih berasid. So, pH scale of developer and fixer. Okay, dalam kita punya minat, kita punya interest hanya pada dua solution lah. That is developer and also fixer. Untuk hasilkan image, to produce image, kita kena gunakan these two solution, developer and fixer. Okay, developer dia punya pH range 9.6 to 8.6. The plus minus 0.2. Jadi you rasa developer ni bersifat alkali atau acidic? Siapa boleh jawab? Alkali. Alkali. Okay, alkali. Very good. Because kita tahu bila lebih daripada 7, more than 7, dia punya nilai daripada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So dia bersifat alkali. So pH untuk developer adalah bersifat alkali. 6.9 to 10. Terbalik pula, 9.6 to 10.6. Okay, so fixer dia punya pH range 4.2 to 4.9. So this fixer bersifat alkali or acidic? Acidic. Acidic, yes. Because dia punya pH less than 7. Bila less than 7, so fixer bersifat acidic, bersifat acid. So plus minus 0.2. We have 4 steps of processing. 4 steps of image processing. Okay, untuk menghasilkan image kita ada 4 langkah. Okay, the first step is developing. So we need to develop the image. Okay, formation of the image. Okay, first step is developing. That is the formation of the image. From latent image to visible image. Latent means invisible, image yang kita belum nampak. Latent image yang kita belum nampak. When we expose the X-ray kepada filem, okay, X-ray kena kita punya filem, dia sudah hasilkan image on that film, tapi dia dalam keadaan yang kita tak nampak, dalam keadaan latent. So invisible image. Kemudian macam mana nak hasilkan this image? Kita nak visiblekan this image, kita nak nampak this image. So we need to go through the first process, that is developing. Kita perlu develop that image untuk hasilkan image yang nampak. Okay, the second step is fixing. Bila kita dah dapatkan image tersebut, after we format the image, kita ada berlaku pembentukan image, so kita akan fixkan image tu on the radiograph. Kita akan fix image on the radiograph by stopping of development. Kita akan stop development. Dah habis. Kalau kita teruskan lagi development, image kita akan terus terhasil. Lama-lama apa akan berlaku? Image tu akan terus hilang. Dia akan jadi blur terus. Tak nampak image. Sebab kita punya crystal tu terus develop the image. So kita perlu fixkan dia. Kita akan stop development. So permanent fixing of image on the radiograph. Dia akan fix image pada radiograph. Okay, lepas kita dah selesai fix image on the radiograph, so we need to wash all of the residual fixer, that is washing. Okay, step number 3 is washing. We need to wash all the residual of the fixer. Sebarang benda asing, fixer-fixer yang tertinggal pada kita punya radiograph, kita perlu wash out. Kita kena bersihkan dia. Kita tak nak ada sebarang fixer on our film, on our radiograph. And lastly, bila dah dalam keadaan kita wash, maksudnya benda tu basah. So kita perlu dry that film, that radiograph. So we need to dry this film using air blowing over film. Okay, warm air blowing over film. Kita akan blow dengan warm air. Okay, dengan udara yang suam-suam lah, tak ada begitu panas. Kalau panas, rosaklah kita punya
radiograph. Okay, dengan warm air kita akan blow over our film. Okay. So after all these 4 step kita go through, so kita akan dapatlah satu radiograph. Okay, radiograph yang kita boleh nampak lah. Okay, number 1, developing. Kan, kita kan fixkan dia. And number 3, last kita akan washkan dia. And lastly kita akan write the radiograph. Okay, dan settle. Dapatlah satu radiograph. Kena ingatlah dia punya susunan tu kena betul lah. The sequence mesti betul. Ikut sequence yang betul. Developing means kita akan format the image. Kita akan produce image. Kita akan tukar from the latent image to visible image. And then kita akan fix image on the radiograph. Okay. Permanent fix of the image on our film. And then kita akan wash all of the fixer punya residual. And lastly kita akan blowkan dia dengan warm air untuk hasilkan satu radiograph. Okay, development and fixing. Okay, development mean kalau bahasa Melayu kita kata pembangunan lah development. Kita nak hasilkan image, kita nak tukarkan from latent image to visible image. Okay, changes of silver bromide crystal. Ingat lagi tak? Silver bromide. Okay, silver bromide pada kita punya filem. Okay, pada lapisan, salah satu lapisan filem kita ada silver bromide. Okay, silver bromide ni lah yang akan simpan kita punya image. Okay, so changing of silver bromide crystal containing the latent image to metallic silver that constitutes the visible image. Okay, this is from the development process. Kemudian bila kita dah change from the silver bromide crystal kepada metallic silver, so dia akan hasilkan visible image. From latent image kita akan convert to visible image. Kemudian next kita akan buat fixing, iaitu penetapan. Fix, kita tetapkan dia kat situ. Okay, so it involves 2 activities. Number 1 is removing the unexposed and undeveloped silver bromide. Kita akan remove all the unexposed silver bromide, undeveloped silver bromide. Maksudnya silver bromide yang dia tak tukar kepada metallic silver ni, kita akan remove all this silver bromide. Dan lepas tu kita akan hardening the soft gelatin emulsion. Kita akan hardkan kita punya gelatin. Okay, gelatin ni kita akan keraskan dia, so barulah dia akan fix kita punya image pada kita punya radiograph. Dan kita akan berlaku washing, wash. Okay, we will remove off the soluble fixing bath and silver salts from emulsion by clean flowing water. Okay, washing kita akan buang semua residual of the fixer, dia punya silver salt yang tadi, undeveloped silver salt dan sebagainya dalam kita punya washing tank. Okay, removal of the soluble fixing bath and silver salts from emulsion by clean flowing water. Dia flow, dia sentiasa mengalir supaya dia boleh remove all of these residual. And lastly, lepas kita dah washkan dia dalam keadaan basah, so we need to dry. Okay, we dry the radiograph, the film. Okay, drying the wet radiograph for permanency. Kalau kita punya film tak betul-betul kering, kita punya filem tak akan tahan lama lah. Nanti dia akan ada artifact yang akan wujud dekat situ. Okay? Filem kita, image tu akan lama-lama dia akan cepat hilang. So kita kena pastikan filem kita betul-betul kering sebelum kita simpan. Okay? Drying the wet radiograph for permanency. Okay. Okay, this is the developer and the fixer solution lah dalam botol dia. Okay, kalau you pergi department dari tu, sempat tak masuk dalam bilik gelap? Ada tak masa bilik gelap? Tengok tak benda-benda ni? Bilik cuci filem, dark room. Ada. Ada kan? Ada tengok tak dia punya masa radiographer tu tukar kita punya solution tu, ada tengok tak? Ada buat tak?
Tak ada siapa pun yang buat Sebab selalu aktiviti untuk kita tukar developer, fixer, semua ni kita top up sebelum mulakan hari ataupun dah last day lah, lepas hari akhir tu baru kita akan tukar lah mesin kita ni. Dia punya solution. Ada buat medium. Ya. Ada buat. Ada buat kan? Bagus. Awak kat mana tu? Kita Batu Gajah. Oh, Batu Gajah ada buat. Ada pengalaman lah, bagus lah. Okay, so pernah handle macam mana nak top up kita punya fixer, macam mana nak top up kita punya developer dalam machine processor. Alright, so inilah dia punya solution tu. Kita ada dua jenis, fixer and also developer. Dia akan letaklah nama dia supaya kita tak tertukar. Okay, lebih kurang macam ni lah. Untuk fixer kita akan ada dua botol, dua container. Number one is A and also B. Untuk fixer kita akan ada tiga botol. Okay, so kita ada A, B dan juga C. Okay, macam ni lah. Okay. So, kita ada latent image to visible image. So, ini adalah dalam step yang pertama, developing untuk format the image, untuk pembentukan the image, formation of the image. Okay. Formation of latent image by expose the emulsion to X-ray ataupun to the light. Nah, hasilkan latent image pendam ni, invisible image ni, kita kena expose dengan light, expose to X-ray. So, bila kita expose kita punya film, iaitu emulsion punya layer, so kita akan dapat latent image. Okay, development of latent image, oxidation of development agent. Bila nak develop latent image, dia melibatkan pengoksidaan. So, melibatkan aktiviti pengoksidaan. Okay, so dia akan menghasilkan latent image. Okay. So, remove the silver bromide. AGBR means silver bromide that will not expose to make the image permanent. Jadi nak hasilkan image tu permanent, maksudnya untuk fixkan image, untuk hasilkan image, so kita akan remove all the silver bromide. Okay, semua salt dan silver bromide ni kita katakan ni sebagai crystal, salt, okay, dan sebagainya, itu adalah silver bromide dalam emulsion. Okay, remove the silver bromide that will not expose. Yang mana tak di-expose tadi, tak menghasilkan latent image, so we will remove all the silver bromide untuk hasilkan image permanent. Okay. So, dalam developer, dalam tangki yang pertama, kita ada developer. Okay, this developer solution. So, developer tadi kita dah tengok dia punya pH value 9.6 to 10.6. That is alkali lah, bersifat alkali because more than 7. Bila dia punya nilai lebih daripada 7, so bersifat alkali. 9.6 to 10.6. So, developer bersifat alkali. So, in this developer, we have accelerator. Okay, ni kena ingat ya. Accelerator, restrainer, preservative, hardener dan juga reducing agent. Okay, hardener dia tak ada dalam manual processing. Dia hanya ada dalam automatic processing. Okay, manual processing tu macam mana? Manual processing tu means kita kena proses menggunakan tangan sendiri daripada mula step pertama. Step pertama tu daripada development sampailah fixing, then washing, drying menggunakan tangan. Okey, itu adalah manual processing. Kalau kita kata automatic processing, macam dekat department sekarang lah, semua department kebanyakan dia akan pakai automatic processing. Means kita kena keluarkan film from the cassette, the process film we take out from the cassette and then we put pada kita punya machine processor. Dan machine processor tu akan tarik kita punya film dan dia akan proses dalam tu dan keluar hasil dia. Itu adalah auto processing. Okay, kalau manual processing kita kena ambil daripada cassette, take out from the cassette dan kita akan celup sendiri menggunakan tangan dalam developer solution, kemudian kita akan celup lagi dalam fixer solution, kemudian kita akan washkan dia dengan air dan last kali kita akan dry. That is manual processing. So the hardener ni dia takkan ada dalam manual processing. Dia hanya ada dalam automatic processing. Okay, manual processing ni dah tak jumpa dah. Mungkin kalau pergi kat pedalaman yang memang dah dalam sangat tu,
jarang menjalankan X-ray mungkin akan ada, tapi kalau tempat biasa tak adalah. Dia semua dah automatic processing. Okay, so kena ingatlah developer solution dia contains accelerator, restrainer, preservative, hardener and also reducing agent. Okay, ni contoh macam kita kata kita minum kopi ataupun kita minum Milo. Kita tahu itu adalah Milo. Tetapi dalam Milo tu ada apa? Dia mesti ada Milo, serbuk koko, kemudian kita ada air, kemudian kita ada susu, kita ada gula. Okay, same goes to this developer. Kita kata nama dia developer. So dalam tu ada apa? Accelerator, restrainer, preservative, hardener and reducing agent. So kena ingat ni. Sebab soalan MCQ, so dia lebih detail. Dia akan tanya banyak benda lah. So benda yang kecil-kecil pun kita akan tanya. Alright. So, the chemical are mixed with water as the solvent. Ini biasa. Untuk apa-apa chemical pun kita akan mixkan dengan water lah sebagai pelarutnya as a solvent. Okay, the reducing agent also called developing agent. Nama lain for reducing agent is developing agent. Okay, kenapa dia kata reducing agent? Sebab dia nak reduce tadi tu undeveloped silver bromide tu. So, nama dia reducing agent. So, kenapa kita nama pula developing? Sebab dia nak develop untuk hasilkan visible image. So, reducing agent, developing agent adalah benda yang sama. So, this reducing agent will change the latent image to visible image. Kenapa nama dia, first kita kata nama dia reducing agent? Sebab dia nak reduce undeveloped silver bromide. Dan kenapa kita kata dia nama dia developing agent? Sebab dia nak develop from latent image to visible image. Okay, for a chemical to be a developer, it must possess two main properties. Dia mesti bersifat dua benda ni. Untuk sesuatu solution tu kita katakan dia sebagai developer, so dia mesti ada dua criteria. So the first criteria is conversion and number two is selectivity. Okay, for a chemical to be a developer, so it must possess two main properties. Okay, two criteria. Number one bersifat conversion and number two is selectivity. Kalau saya laju, tolong slowkan saya ya. Okay, so two main properties to become developer. Number one is conversion. So conversion is the ability to precipitate, means to separate from metallic silver and also silver salt. Okay, ability to precipitate metallic silver from silver salt. What is silver? Metallic silver? Metallic silver ni yang kita expose kepada X-ray. Yang kita dah expose kepada X-ray, silver bromide kita expose to the X-ray, so dia akan ubah jadi metallic silver. Okay, yang belum di expose tu kita nama dia sebagai silver bromide. Okay, belum expose silver bromide. Bila kita dah expose metallic silver, so kita akan convert, kita akan precipitate, kita akan separate this metallic silver daripada silver salt, silver bromide yang belum di expose. Okay, conversion of the ionic change of silver into black metallic silver. Okay, ini tengok sajalah, ini kimia sikit kan, ke silver. Okay, positive 1. So menggunakan ini elektron, so kita akan dapat note. Bila notes ni means metallic silver. Ag notes adalah metallic silver. Then second properties is selectivity. Selectivity maksudnya dia boleh pilih yang mana yang dia nak, yang mana dia tak nak. Okay, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak. So selectivity is ability to differentiate between exposed silver halide and the unexposed, so they can change only the exposed to metallic silver. Okay, selectivity dia akan boleh membezakan, differentiate antara silver halide yang dah di-expose, silver bromide yang dah di-expose tadi dengan silver bromide yang tak di-expose dengan radiation. So dia akan change, dia akan ubah hanya the exposed metallic silver. Silver bromide yang di-expose sahaja dia akan ubah kepada metallic silver. So, can be evaluated menggunakan selectivity ratio. So, what is selectivity ratio? That is the difference in rate between the developments of exposed
and unexposed strain of silver bromide. Okay, selectivity and also conversion. Conversion means dia akan tukarlah daripada silver bromide kepada metallic silver. Kemudian selectivity, dia boleh bezakan yang mana yang dah di-expose to the X-ray, yang mana belum di-expose. Yang expose sahaja kita akan tukar, kita akan ubah dia, kita akan bentuk metallic silver. Okay, ini kita ada table lah, developer components and also their function. Okay, so dalam developer tadi kita tahulah kita ada reducing agent. Okay, yang pertama adalah phenidone. Kemudian reducing agent yang kedua kita ada hydroquinone. Dan kita ada buffering agent, restrainer, preservative, hardener and also solvent. Solvent ni kena ada lah sebab dia sebagai solvent, sebagai pelarut, okay, untuk dissolve all the chemical. Okay, reducing agent kita ada dua. Reducing agent ataupun nama lain dia adalah developing agent. Ingat tadi ya, reducing agent, developing agent adalah benda yang sama. Okay, reducing agent yang pertama kita ada phenidone. So this phenidone, the function is quickly produce the grey tones in the image. Untuk tukar image kita menjadi berwarna grey. Okay, untuk hasilkan image berwarna grey. Okay, daripada filem tu yang tak ada image, so dia akan jadi warna grey. Kemudian kita ada reducing agent yang kedua adalah hydroquinone. Okay, this hydroquinone will slowly produce the black tones in the image. Okay, this one akan hasilkan image warna gelap pula. Okay, kalau phenidone hasilkan image warna grey. So hydroquinone produce image warna black. Okay, then kita ada buffering agent. This buffering agent adalah sodium carbonate. Okay, this sodium carbonate will produce alkaline pH. Okay, dia akan memberikan sifat-sifat alkali untuk kita punya developer. So, dia akan swell the emulsion. Emulsion kita akan swelling. Okay, dan kita ada restrainer. Restrainer adalah potassium bromide. So, this potassium bromide, the function as anti-fogging agent. Okay, supaya dia tak bersifat fog, supaya image kita tak fogging. So, kita ada restrainer. So, this will maintain proper reducing agent activity. Sebab kita ada grey, kita ada black color dalam reducing agent. Kita nak elakkan daripada fog, kita perlu letakkan restrainer. Then, we have preservative. Preservative bahan, nak bagi tahan lama kan, preservative. So, kita tahulah bahan preservative ni kalau dalam makanan pun sama juga dia punya function untuk control oxidation. Bila ada oxidation, pengoksidaan, so kita punya bahan akan rosak. Jadi kita nak elakkan daripada berlaku pengoksidaan, or kita want to control this oxidation, so kita perlu letakkan preservative. Sama juga dengan benda makan kita tu, kenapa ada preservative? Sebab kita nak control oxidation supaya bahan makanan kita lambat rosak. Okay? Sama macam developer perlu letak preservative to control the oxidation. So macam mana nak control oxidation? By providing the balance of developer components. Okay? Kita ada hardener. Hardener hanya pada automatic processor. Kalau manual processor kita tak ada hardener, ingat tadi. So this hardener akan reduce emulsion swelling. Tadi ingat tak? Masa buffering agent ni dia akan menyebabkan emulsion punya layer akan swell. So hardener ni dia akan kurangkan balik kita punya swelling pada emulsion layer. So dia akan harden the emulsion, so dia akan promote archival quality. Dia letak kembung, so kita boleh simpan dia dalam masa yang lebih lama lah. Okay, lebih bagus. So solvent untuk dissolve all the chemical. So kita larutkan bahan-bahan ni, kita gunakan kita punya solvent iaitu water. Okay, dalam banyak-banyak ni yang awak perlu ingat dia punya chemical name hanya dua lah, phenidone and hydroquinone. Yang lain tu boleh baca, go through macam tu lah. So buffering agent kita ada sodium carbonate, restrainer potassium bromate, kalau preservative sodium sulfite, hardener glutaraldehyde dan solvent tu
kacang lah kan. Water, so word is water. Okay, yang penting adalah reducing agent ataupun developing agent. Kita ada phenidone and hydroquinone. Yang lain tu setakat sekali baca je lah. Buffering agent apa dia? Sodium carbonate. Restrainer, potassium bromide. Preservative, sodium sulfide. Okay. Ini untuk developer. Okay, terms yang relate sudah developer. Apakah term yang berkaitan dengan kita punya developer solution? So, kita ada amplification gain. So, this amplification gain is a measure of the extent to which the developer increases the initial effects of exposure on the silver halide grain. Okay, amplification gain. Amplify, dia makin meningkat, gaining. Okay, dia akan gain, meningkat. Okay, bertambah banyak, extent. Okay, is a measure of the extent to which the developer increases the initial effects of exposure on the silver halide grain. Okay, dia akan memberi tindak balas yang sangat bagus lah supaya kita punya aktiviti developer tu makin terbaik, yang optimum untuk hasilkan image. Nak tukar from latent image to developer image, kita perlukan amplification gain supaya dia punya aktiviti penukaran from the latent image to visible image tu yang paling bagus at optimum punya level. Kan kita ada super additivity. Super additivity, kita add something menyebabkan dia lagi bagus. Okey, dia dah bagus tapi kita perlu letak lebih bagus lagi supaya dia lebih bagus. Faham tak? Super additivity, bila kita add these two things, dia akan jadi lebih kebabu. Macam itulah. Okey, dua lebih baik berbanding dia seorang. Okay, the combined activities of two developing agent ataupun two reducing agent. Apakah developing agent ni? Apakah dua jenis developing agent yang ada dalam developer? Ingat tak? Adakah jawapan untuk soalan saya? Apa dua developing agent dalam developer? Anyone can answer my question? Hello, adakah kat situ? Haswadiana ke? Yang lain-lain pun boleh. Apa tadi? Haikal, Fitri, Sarah. Hydroquinone. Ha? Hydroquinone. Hydroquinone. Okey, lagi satu? Phenidone. Ni siapa ya? Sarah. Okay, Sarah. Very good, Sarah. Okay, so kita perlukan dua developing agent ni. Kenapa tak guna satu? Sebab kita nak menjadikan dia kebabung. Bila kita add dua benda, baru dia mantap. Macam kita buat kerja seorang, tak begitu baguslah. Idea tak cukup banyak. Tapi kalau kita ada dua orang bekerja sekali, idea tu lebih bercambah-cambah. Okay, sama dengan developer. Kita ada sifat yang satu lagi ni, super additivity. So we combine two developing agent in the same solution which is greater than the sum of their separate activity. Kita developing agent yang pertama, hydroquinone, mungkin dia punya karakteristik dia ada sifat-sifat dia yang bagus ada dua. Kemudian kita ada phenidone, sifat yang bagus dia ada tiga. Okay, dua dan tiga. Bila kita combine dua ni, kita akan dapat 6. Okay, dia akan jadi extra. Berbanding tadi 2 dan 3 baru 5. Tapi bila kita combine these two developing agent, kita akan dapat lebih
banyak dia punya benefit dia. That's why kita ada super additivity. Kita akan combine these two developing agent, phenidone and hydroquinone. So kita akan dapat dia punya solution tu lebih bersifat yang kebabum lah, yang lebih bombastik macam tu, lebih extra dia punya benefit compare tu kita guna secara berasingan. Phenidone asing, hydroquinone asing. Okay, tak berapa bagus. So kita kena tambah dua, dia lagi lebih bagus. Okay, memang contoh lebih kat sini pun samalah, phenidone, hydroquinone. Sebab ini adalah developing agent dalam developer, okay, ataupun reducing agent. Dan kita ada starter solution. Okay, starter solution. Starter solution inilah sebab kenapa tadi kalau you perasan dalam developer punya tong tadi tu, yang warna merah tu developer, yang warna biru tu fixer, dia cuma ada dua. Tapi kalau dalam developer dia ada 3 tong. So salah satu daripada tong tu adalah starter. Okay, starter punya botol. Okay, so this starter solution, the function is to depress the pH of the developer. So reduce activity of the solution to the required level before films are processed. Kita akan depress kita punya pH developer kita tu yang bersifat alkali tu, kita akan depress, okay, untuk kita dapatkan level pH level yang terbaik sebelum kita proses filem. Kalau level yang terbaik berapa tadi? 9.6 sampai 10.6. So kita kena letak this starter solution. So adds bromine ion, thereby restrain the action of the developer agent on the unexposed silver bromide. So dia akan increase selectivity. Dia akan lebih bagus dia punya selectivity, nak tukar yang mana yang dah di-expose saja kita akan tukar kepada metallic silver, yang belum di-expose kita tak nak tukar dia kepada metallic silver. So dia punya selectivity will increase. Okay, certain quantity of starter solution are required for every mixed liter of developer replenisher solution to make machine tank solution. Okay, bila kita nak bancuh ataupun kita nak wujudkan, kita nak adakan this developer punya solution, kita kena mixkan dengan starter solution. Okay, developer replenisher campurkan dengan starter solution, so kita akan dapat machine tank developer. Apa tu machine tank developer apa semua tu kan? Okay, dalam machine processor kita tu, dia akan ada dia punya tangki-tangki dia. Tangki yang pertama kita ada developer. Second tank is the fixer. Dan kita ada yang ketiga, kita ada water biasa. So untuk first developer ni, kita perlu bancuh lah dia. Yang tadi yang botol warna merah tadi tu. So kita kena campur tiga benda ni. Developer punya solution campur dengan starter. Kita bancuh dia, letak dalam first tank. Okay. Dan kita akan, yang biru punya botol tu untuk fixer punya solution. Dan tangki yang ketiga air tu biasalah guna air. So hasillah tangki-tangki untuk proses the film. Okay, kita ada developing agent ataupun reducing agent dalam automatic processor. Dia ada dua lah, phenidone and hydroquinone. Kenapa nak pakai dua ni? Tadi kita dah tengok dah, sebab kita nak dia bersifat super additivity. Bila kita combine these two types of developing agent, kita punya activity tu lebih bagus. Okay, dia punya benefit tu lebih banyak berbanding kita guna dia secara berasingan. Separately use, kita tak begitu bagus berbanding kita combine these two types of developing agent. Okay, number one is phenidone, number two is hydroquinone. Tak perlulah nak ingat nama dia. Phenidone ni 1, phenyl 3, pyrazolinone. Semua you tahulah, you pernah dengar, pernah tahu pun. Phenidone ni nama dia 1, phenyl 3, pyrazolinone. Okay dah. Hydroquinone, kita nama dia adalah para dihydroxybenzene. Okay, pernah dengar tapi tak perlu nak hafal berbuih mulut lah. Okay, cuma tahu kita ada phenidone, hydroquinone. Phenidone kita markkan dengan P. Okay, kalau hydroquinone Q. Q ni lah. Okay, Q. Hydroquinone, phenidone P. Okay, phenidone. So P and Q, phenidone, hydroquinone not used separately. Okay, kita tak guna dia secara berasingan, but we use in combination to produce phenidone hydroquinone developer. Okay, kita takkan guna P saja, Q saja, tapi kita akan combine these two, jadikan dia
PQ developer. Okay, this is developing agent ataupun reducing agent. Okay, so characteristic of different developing agent. Okay, ni kalau kita gunakan dia secara berasingan, inilah sifat-sifat dia. Okay, the characteristic of this phenidone dihydroquinone. Okay, that in terms of speed, dalam speed kecekapan, kelajuan, speed untuk kita tukar from the latent image to visible image, when we use phenidone, the speed is very high. Tapi hydroquinone dia punya speed sangat slow untuk convert from latent image to visible image. Okey, nombor 2, selectivity untuk dia pilih yang mana dia nak tukar kepada metallic silver, yang mana dia tak nak tukar. Okey, kenapa dia nak tukar? Kenapa dia perlu select? Sebab yang this one dah di-expose kepada X-ray, yang this one belum expose. So, dia punya selectivity untuk phenidone very low. Sangat lambat nak select. Okey, untuk hydroquinone dia punya selectivity very high. Okay, so dia punya kontras. Kontras untuk phenidone sangat low. Kontras untuk hydroquinone very high. Okay, bila kita combine ni, kita nampak tak? Dia punya phenidone hydroquinone yang kita guna sebagai developing agent ni, dia punya speed akan lebih high. Dia akan pilih yang lebih bagus. Okay, phenidone high, hydroquinone slow. But when we combine these two, so kita akan dapat high speed. Sama juga untuk selectivity, untuk phenidone low, so hydroquinone high. Jadi untuk phenidone hydroquinone kita akan dapat high, yang lebih bagus. Okay, bila kita discuss dengan kawan kita ada idea dia, kita ada idea kita. Tapi bila kita combine dua ni, kita nampak balik, oh idea kawan kita lebih bagus. So kita pakailah yang dia punya. Okay, same goes to this phenidone hydroquinone. Bila selectivity phenidone low, hydroquinone high, so kita akan ambil yang lebih bagus. High punya selectivity dalam phenidone hydroquinone. Sama juga dengan kontras. Untuk kontras phenidone very low, hydroquinone high. So kita ambil lah yang lebih bagus, iaitu sifat daripada hydroquinone. Jadi high kontras daripada yang ni. Yang ni dah high, tapi bila kita combine dia akan jadi lebih bagus. Higher than hydroquinone alone. So phenidone hydroquinone contrast is higher than hydroquinone alone. So activity of phenidone not so dependent on bromide concentration. Tapi hydroquinone activity very depend on the temperature and the pH. Jadi bila kita combine this phenidone hydroquinone, kita dapat not excessively bromine ion dependent. Dia takkan begitu bergantung kepada bromine ion. Okay, liquid concentration phenidone hydroquinone susceptible to auto oxidation. Okay, auto oxidation maksudnya pengoksidaan yang dia terjadi sendiri. Okay, auto oxidation. So bila kita combine this phenidone hydroquinone, kita akan dapat low auto oxidation rate, susceptible to pH variation, super activity, liquid concentration and long shelf life. Combine dua, dia punya shelf life dia lebih panjang. Jangka hayat rak lebih panjang, kita boleh guna dia dengan tempoh masa yang lebih panjang. Boleh simpan stok yang lebih lama. Okey, ini adalah super additivity. Kita combine dua benda, dapat hasil yang lebih bagus. Okey, next kita ada preservative. Preservative, okey, untuk bagi dia tahan lama lah, untuk control oxidation. Okey, oxidation means pengoksidaan. Bila berlaku pengoksidaan, bahan kita akan rosak. Contoh, makanan kita tu kenapa dia basi? Sebab berlaku pengoksidaan. Ada oksigen masuk dalam tu, so menyebabkan basi. Jadi nak elakkan dia basi, nak bagi dia tahan lama, kita masukkan preservative. Sama macam developer. Untuk elakkan dia rosak, berlaku oxidation yang sangat melampau, so kita akan letak bahan preservative. So oxidation reduce developer activities in two ways. Okay, number one, normal development action, and number two is melalui aerial ataupun auto oxidation. Okay, bila berlaku pengoksidaan, ada tindak campur tangan daripada oksigen, nanti aktiviti of the developer akan berkurang lah. Okay, macam mana boleh berlaku pengoksidaan ni? Melalui normal development action, and number two disebabkan auto oxidation. Dia sendiri-sendiri dia terus berlaku pengoksidaan. Okay, berlaku tidak balas daripada oksigen. Okay, jadi kita kena reduce this one, kita kena gunakan preservative. So the function of the preservative to slow down formation of discolor product dan juga discourage oxidation, untuk reduce oxidation.
Dan agent yang kita guna as a preservative adalah potassium metabisulfate. Samalah yang ni, you just tahu preservative, dia punya agent tu nama apa, tak payahlah, saya pun tak adalah kejam sangat kan nak tanya agent tu nama apa. Okay, potassium metabisulfate. So high solubility and greater preserving efficiency compared to other preserving agent. Why we choose this potassium metabisulfate as our preservative? Disebabkan sifat dia yang inilah, high solubility dan juga greater preserving efficiency. Okay, lebih bagus dia punya sifat preserve ni lah. Okay. Dan methods, macam mana kita nak keep aerial oxidation to minimum, auto oxidation pada tahap yang paling sikit. Tak nak berlaku sangat auto oxidation, nak reducekan auto oxidation. Number one, kita pakai high preservative level in the developer. Letak banyak-banyak kita punya preservative, so boleh kurangkan auto oxidation ataupun aerial oxidation. Number dua, kita akan letak floating leads. Okey, letak pada permukaan developer tu satu penutup yang floating. Kenapa dia nak floating? Sebab kita punya developer tu solution. Bila dia floating, dia akan ikut kita punya tahap developer tu lah. Kalau developer tu banyak, so kita punya lead tadi, penutup tu akan naik ke atas dalam tangki tersebut. Bila kita punya developer tu makin berkurang, kita dah guna, so floating lead tu dia akan lead tu, penutup tu akan turun ke bawah ikut pada paras kita punya developer. So dia floating. Jadi bila kita letak yang lead penutup yang jenis floating ni, yang dia terapung ni, dia ikut kita punya developer punya solution tu. Jadi kita akan reduce dia punya developer solution tu contact dengan udara. Sebab apa? Kita tahu oksigen ada kat mana? Ada dekat air. Dekat udara ni banyak oksigen. Jadi kita nak reducekan contact antara oksigen air ni kepada kita punya solution developer. Jadi kita letak penutup. Penutup yang jenis floating. Jadi kita punya penutup tu sentiasa contact dengan kita punya solution. Jadi untuk udara ataupun oksigen dalam udara tu kena pada kita punya solution tu akan berkurang. Kalau kita biar dia diam kat situ ataupun kita pakai yang bukan jenis floating, maksudnya bila kita punya paras solution kita tu makin kurang, apa akan jadi? Ada ruang dekat sini kan? Bila ada ruang dekat sini, ada air yang akan masuk. Bila air masuk, nanti dia akan kena pada kita punya solution, berlakulah pengoksidaan. Sebab ada udara, ada oksigen. Oksigen kena kita punya cecair itu, dia akan berlaku pengoksidaan. Jadi kita nak minimumkan pengoksidaan tu, kita pakailah lead penutup kita yang jenis floating. So dia sentiasa attach dengan kita punya developer. Jadi dia punya contact antara air, oksigen tadi dengan kita punya solution akan reduce. So kita boleh minimumkan pengoksidaan. Kemudian kita pakai yang ketiga, kaedah yang ketiga, the third method, kita menggunakan deep narrow tank in the processor so that the surface area to volume is kept as small as possible. Kita pakai tangki yang jenis deep dan narrow. Okey, perigi buta maksudnya ada tanah, dalam tu kita tebuk lubang, kita buat perigi kan, dalam sana. Makin ke dalam, apa yang akan berlaku? Oksigen makin berkurang. Banyak kejadian di China yang dia kan banyak melombong kan, jadi banyak kejadian mati dalam lombong. Kenapa? Oksigen tak cukup, sebab dia makin ke dalam tanah sana, maksudnya oksigen makin berkurang. Sama juga dengan kita punya ni, bila kita pakai tangki yang jenis sempit dan dalam, jadi makin dalam dia, makin kuranglah oksigen. Bila makin kurang oksigen, oxidation pun kita boleh minimumkan pengoksidaan. Oksigen kena kita punya solution pun akan berkurang. Sebab apa? Kita punya tangki jenis narrow and deep. Dan last kali, enclosed replenisher tank. Kita punya replenisher tank, kita akan closekan dia. Jadi kita tutup, oksigen pun tak kena pada kita punya tangki. Kita punya solution. Okey ke sampai sini? Okey, madam. Okey, bagus.
Kalau ada yang macam tak apa nak faham tu, boleh suruh saya ulang ya. Ataupun boleh tanya soalan. Kita two ways lah. Tak naklah saya seorang je bercakap kan. Okay, next we have accelerator. Semua benda ni kat mana? Accelerator. Apa tadi? Developing agent. Semua benda ni kita cerita pasal dalam developer. Okay? Developer. Then accelerator. Developers are very pH dependent. So dia bersifat alkali. Alkali disebabkan oleh dia punya pH value more than 7. Kita tahu developer pH value is 9.6 to 10.6. So bersifat alkali. So P and Q, phenidone hydroquinone, developing agent, our reducing agent, phenidone hydroquinone bukan alkali. So kita require an activator to stimulate the developing activity. Macam mana? Phenidone hydroquinone, kita punya developing agent bukan bersifat alkali. Tapi kita punya developer mesti bersifat alkali. Jadi kita perlukan sesuatu untuk kita pastikan this phenidone hydroquinone bersifat alkali. Okay? Sebab kita nak develop aktiviti tu, kita perlu pastikan dia bersifat alkali. So activator ni adalah accelerator. Okay? Kita kena letak accelerator supaya kita punya developing agent bersifat alkali. Okay, activity of developer is closely controlled by varying amount of accelerator present. Lagi banyak kita punya accelerator, lagilah dia bersifat alkali. So dia boleh develop, dia boleh formation of the image. Kalau tak, macam mana hasilkan image? Okay, from latent to visible image. So the function of accelerator is to control developer activity by assuring correct pH value. Berapakah correct pH value tadi? Dia mesti bersifat alkali punya value, iaitu 7 sampai 14. Okay. So the agent as accelerator is potassium ataupun sodium hydroxide. Kita ada restrainer. Restrainer bersifat anti-fog. Fogging. Okay, kita tak nak fog. Kita tak nak image kita fog. Sebab kita tahu bila kita ada phenidone, apa akan jadi? Phenidone akan jadi image kita jadi grey. Bila kita ada hydroquinone, image kita jadi black. Okay, lebih gelap, lebih dark color. So kita tak nak ada fogging. Fogging nanti image kita akan jadi tak cantik lah. So kita perlukan this restrainer. We have two types of restrainer. Number one is organic. Jenis dia benzotriazole ataupun inorganic iaitu potassium bromide. So the function of this restrainer to improve selectivity, thus produce low fog and higher contrast. Okay, tak elakkan dia letak fogging, kita letakkan this restrainer, so dia akan produce low fog. Fogging sangat rendah tapi kontras lebih bagus. Kontras image kita akan jadi cantik lah, kita akan nampak sangat clear antara satu bahagian parts kepada bahagian yang lain. Contoh kalau tangan kita tu nampak sangat clear lah, dia punya jari-jari, dia punya tulang-tulang dan sebagainya. Kita ada buffer dalam developer ada juga buffer. So this buffer is bromine ion and hydrogen ion. So kita akan dapat hydrobromic acid. So this buffer to depress pH value of the developer supaya dia sentiasa bersifat alkali. So agent dia adalah weak acid and alkali compound. Kita kena letakkan acid. Okay, untuk dia yang lemah lah. Kalau high acid nanti dia akan bersifat acidic. So the agent as a buffer is weak acid and alkali compound. Ataupun boric acid and sodium hydroxide. Okay, weak acid itu apa dia? Kita pakai boric acid. Alkali itu apa? Sodium hydroxide. So the function untuk buffer ni, agent absorb hydrogen ion. Okay, bacalah sikit ni. Buffer absorb by product of development process. So preservative absorb by product of auto oxidation. Okay, next kita ada lagi satu. Kita ada sequestering agent. Sequestering agent. Okay, ni akan counter the problem of hot water. Okay, hot water. Apa maksud hot water? Hot water maksudnya air kita tu ataupun kita punya solution kita tu dah berkeladak lah. Okay, hot water. Okay, dia dah tak cantik.
Contoh air pipe kita tu lawa lah. Tapi kalau kita tengok air longkang tepi rumah kita tu yang lama tak cuci tu apa jadi berkeladak, itu adalah hard water. Kalau air hujan turun, itu air yang cantik. So itu soft water. Bila dia dah banyak sangat benda dalam tu, so dia akan jadi hard water. So this sequestering agent untuk counter the problem of hard water. So dia akan prevent precipitation of calcium sludge. Okay, disebabkan oleh ni ada chalky deposit. Ada banyak kita nampak ada residual of benda-benda semua ni, dia akan nampak bersifat macam putih-putih tu. So kita tak nak, so kita nak counter this problem, kita pakai sequestering agent. So sodium salts of ethylene, the diamine tetraacetic acid, EDTA, sodium salt. So function dia untuk kita softkan balik kita punya hard water tadi, soften hard water supply. Contoh kalau kita punya air pipe kita tu banyak sangat klorin, dia akan jadi putih kan, putih yang melampau tu. So itu pun kita boleh katakan dia sebagai hard water lah. Nampak kan dia memang bersifat putih, chalky sikit. Jadi macam mana kita nak elak nak atasi benda ni, nak counter masalah hard water ni. So kita letaklah this sequestering agent. So dia akan soft balik hard water tadi tu. Air kita akan jadi lebih clear ataupun lebih luksina berbanding bersifat chalky tadi. Solvent agent dia biasalah dia adalah air untuk apa, dissolve kita punya chemical tadi. Vehicle for film emulsion and processing chemicals can react. Okay, so allow chemical to penetrate emulsion, allow chemical to obtain an active ionic form. So ada 3 function of the solvent of the water. Okay, untuk kita dissolve all the chemical. So senanglah chemical ni untuk penetrate dalam kita punya emulsion, masuk pada emulsion, kena kita punya soluble bromide. So dia akan tukar kepada latent image to visible image. Okay, then allow chemical to obtain active ionic form. Apa lagi addition solution dalam kita punya developer? Kita ada hardening agent and also fungicide. Okay, hardening agent is a photographic emulsion are sensitive to warm aqueous alkaline solution, that is the developer. So high temperature in use can cause excessive swelling and softening of the emulsion. Bila kita temperature sangat tinggi, apa akan berlaku? Dia akan berlaku swelling, dia akan berlaku pembekakan pada kita punya emulsion, pada kita punya film. Jadi kita tak nak lagi swelling. Bila swelling, film kita akan rosak. So kita perlukan this hardening agent. Jenis dia aldehyde dan juga sulfate. So the function is stimulate uniform development by reducing surface tension between developing solution and the film emulsion. So easy penetration into the emulsion. Dan last sekali kita ada fungi. Okay, fungus. Okay, jadi this fungi fungsi dia untuk prevent growth of bacteria. Nak elakkan daripada pembentukan bakteria. Okay, growing of the bacteria. So we use this fungicide, fungus. So untuk prevent the growth of the bacteria. Okay. Nak rehat sekejap ke? Ya. Alright, saya bagi 5 minit lah ya. Nanti kita sambung balik lepas ni. Saya pergi minum air ke apa dulu. Sekejap ya, saya stop ni.